جی پچھلی آیات میں جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو پس اللہ نے اس کو نازل کیا علی قلبک باذن اللہ، فانہ نزلہ، تو اس نے اتارا ہے اسے۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ تھوڑی سی مسٹیکنلی جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا غلط بتا دیا تھا تشریح میں لاسٹ لیکچر میں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس اس نے اتارا ہے اسے۔ کس نے اتارا ہے، کس کو؟ یہ قرآن کو نازل کیا ہے جبرائیل امین نے، قرآن کو اتارا ہے جبرائیل نے۔ جبرائیل جو ہے وہ اللہ سے قرآن لے کے آتے اور اللہ قلبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ اتار دیتے۔ اور کیوں اتار دیتے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے اسی طرح حکم دیا تھا۔ مصدق کلمہ، اور یہ قرآن جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ مصدق کلمہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ، جو اس سے پہلے جو ہے وہ اتارا گیا۔ یعنی قرآن جو ہے وہ کس کی تصدیق کر رہا تھا؟ قرآن جو ہے بیسیکلی تورات ہی کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہدم و بشرا للمؤمنین، اور ہدایت ہے وہ یہ قرآن، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تو یہ تو پس منظر تھا، یہ آج ہم نے آیت پڑھنی ہے اس کا۔ اور میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جبرائیل امین کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور میکائیل کو اپنا دوست وہ کہتے تھے۔ یعنی بیسیکلی صرف ان کی ہٹ درمی تھی یا نام ماننے والی بات تھی، بھئی میں نہ مانوں کہ اب کہ فلاں بندے کو لے کے آؤ جی، اب جبرائیل نہیں میکائیل آئے گا تو جو ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو بیسیکلی ان کی ہٹ درمی تھی، تو جبرائیل میکائیل ہو یا جبرائیل ہو، وہ دونوں جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نازل ہوتے تھے۔ اچھا، آج جو ہم نے آیت ابھی اس کا مطالعہ کیا ہے، اب تشریح کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جی نازش، کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ من کانا، جو کوئی ہے، عدو للہ، اللہ کا دشمن، و ملائکتی، اس کے فرشتوں کا، و رسولی، اس کے رسولوں کا، و جبریلا، جبرائیل کا، و میکالا، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ دیکھیں پچھلی آیت میں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جبرائیل کے دشمن ہے، جبرائیل جو ہے ہمارا دشمن ہے، ہم جبرائیل کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں من کان عدوا للہ، اور جو ہے اللہ کا دشمن۔ تو تھوڑی سی اگر آپ غور کریں تو یہ یہاں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے نزلہ علی قلبک، جبرائیل جو ہے وہ اتارتے ہیں آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ بیسیکلی وہ اللہ کو حکم جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا، اللہ سے دشمنی رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، اور جو دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتہ، اور رسولوں کا، اور فرشتوں کا، وہ رسولی، اور اس کے رسولوں کا، وہ جبرائیل و میکالا، چاہے وہ جبرائیل ہو چاہے وہ میکائیل ہو، بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم جو ہے وہ دشمنی کرتے ہو نا جبرائیل امین سے، تو میں بھی تمہارا دشمن ہوں۔ تو یہ کافی میرا خیال ہے یہ کافی ان کے لیے جواب۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ انزلنا، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری، نازل کی، الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح آیات، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا، ان کا، الا الفاسقون، مگر سب نافرمان لوگ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ واضح کتابیں، واضح آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، اور اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ اب بیسیکلی جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے نا، یہودی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اتارا جا رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلی آیات میں جو ہے وہ جبرائیل کا بہانہ لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات کا انکار کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا، بیسیکلی وہ نافرمان ہے، اور نافرمانی پر نافرمانی بندہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ حق کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے یہی کچھ کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات جو ہے وہ جی ناظرین، اوا کلما، کیا جب کبھی، عہدو، ان سب نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نابذہ، پھینک دیا اسے، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ جی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان سب نے عہد کیا، کوئی عہد، نبذ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، یعنی وعدے کی خلاف ورزی کی۔
बल अक्सरहुम ला युमिनून, और अक्सर जो है वो ईमान नहीं लाते। देखें ये वादा कौन सा है, ये वादे पर वादा जो है वो करते आए हैं और उसकी जो है वो वादा खिलाफी भी करते रहे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने जो है वो उनसे वादा लिया था कि जो है वो तुमने जो है वो जो तौरात उतरी है इस पर, इसको मजबूती से पकड़ लेना है, तो उन्होंने वादा किया, उसकी नाफरमानी की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कई वादे करते रहे, नाफरमानी करते रहे। फिर इवन के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी जो है वो मिसाक मदीना जब हुआ, यानी मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक मिसाक किया, एक क्या कहेंगे इसको, एक अहद लिया, ये एक एग्रीमेंट किया, मुआहिदा किया था नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के साथ, जो मदीना मदीना के यहूदी थे उनके साथ मुआहिदा किया था कि इसके जो भी मसला होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाएगा, आपस में मिलकर हम जो है वो, अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करेगा तो हम इकट्ठे मिलकर हमला करेंगे उस पर। इस तरह का मुआहिदा जो है वो मिसाक मदीना जो हुआ, उस मिसाक मदीना की भी खिलाफ वर्जी उन्होंने की। तो अल्लाह तरफ हमारे अवकुल्लमा, जब उनसे वादा लिया जाता है कोई वादा, तो नबज़हु फरीकम मिनहुम, एक गिरोह ने उनमें से जो है उसको फेंक दिया। आप देखें ये गिरोह वाली बात जो है ना, ये थोड़ा सा समझें, बार बार वही आयात रिपीट हो रही हैं। असल में ना ये इसका जो शुरू है ना, ये सूरह बकरा का भी शुरू चल रहा है, तो ये तकरीबन जो है वो कितने पारे पर है, ढाई पारे पर, ढाई पारे पर है। अभी हमारा पहला पारा मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये जो शुरू है ना बकरा का, ये सारा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है यहूदियों को। यहूदियों को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इस थोड़ी सी सूरह फातिहा की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। ये सूरह फातिहा मैंने खोली है, ये अगर इसका तर्जुमा आपको याद हो कि हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम जो है वो तमाम तारीफें और शुक्र जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है आलमीन का, अर्रहमान अर्रहीम, और जो नहायत रहम करने वाला, नहायत मेहरबान है, मालिक यौमिद्दीन, और वो क़यामत के दिन का मालिक है। अच्छा अब देखें ये जो पहली तीन आयात है, इसमें जो है वो क्या है, ये बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है इल्म, एक होता है अमल। तो तमाम तारीफे अल्लाह ताला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, नहायत रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है और क़यामत के दिन का मालिक है। मुझे इन तीन आयात में बताएं कि ये इल्म है कि अमल है ये। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मेरी आवाज, ईसा मेरी आवाज आ रही बेटा? सर जी इल्म है। इल्म है ये, इल्म है ये, कि ये हमें इल्म हो गया ना कि तमाम तारीफें जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, जो रब्बुल आलमीन है, नहायत मेहरबान है, वो बहुत रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये क्या है जी, ये इल्म है कि अमल है? अमल है सर ये अमल है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मदद मांगते हैं। ये ऊपर इल्म का जिक्र हुआ, बाद में अमल का जिक्र हुआ, फिर हमने एक दुआ मांगी, क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब अल्लाह ताला ने किन पर इनाम किया? अल्लाह ताला ने जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इनाम किया। अल्लाह ताला ने जो है वो इनाम किया अपने जो है सिद्दीकीन पर, शुहदा पर। मुझे ये बताएं कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम है, वो किस पर जो है वो क्या चीज थी उनके पास, इल्म था कि अमल था? इल्म था सर उनके पास। इल्म भी था और अमल भी था। अंबिया अलैहिस्सलाम के पास इल्म भी था और अमल भी था। देखें सिर्फ इल्म जो है उसकी बात नहीं करेंगे हम, अगर सिर्फ इल्म की बात करें तो शैतान के पास जो है वो बहुत ज्यादा इल्म था कि नहीं था? हम जो है वो शैतान को पढ़ते हैं कुरान पाक में, हम इल्म हासिल करते हैं। हालांकि शैतान जो है वो उस वक्त पार्टी था एक, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो शैतान के पास तो बहुत ज्यादा इल्म हुआ ना। तो ये सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ये कौन लोग थे जो इनाम याफ्ता लोग थे? ये वो लोग थे जिनके पास इल्म भी था और अमल भी था। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जी सर हाँ जी। अच्छा अब देखें आगे क्या है, गैरिल मगजूब, गैरिल मगजूबी अलैहिम, वो लोग वो नहीं थे जो मगजूब अलैह थे, यानी मगजूब अलैह नहीं थे वो लोग। अब मगजूब अलैह कौन थे? गजब हुआ सर, गजब किन पर हुआ था? बनी इसराइल इस्लाम पे। बनी इसराइल पर जो है वो गजब हुआ था। अच्छा मुझे ये बताएं कि बनी इसराइल के पास क्या था, इल्म था? जी सर इल्म था उनके इल्म पास। था। क्या अमल था? नहीं सर अमल नहीं था। अमल नहीं था। ठीक है, एक बात तो मैं यहां से ये पता चल गई कि जो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है उनके पास इल्म भी होता है और अमल भी होता है। और यहां पर अल्लाह ताला ने यहूदी नहीं कहा, यहूदी नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि
اللہ ताला ने जो है वो एक जनरल बात की कि उन लोगों का रास्ता वो ना हो, यानी वो लोग ना हो जिन पर आपका गजब हुआ, यानी जिनके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसकी एक मिसाल यहूदियों की है, याद रखिएगा। और वलद ज़ालिन, और ना वो गुमराह हुए। ज़ालिन गुमराह कौन लोग होते हैं? जिनके पास इल्म नहीं होता लेकिन वो अपनी अटकल पच्चों के मुताबिक जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, यानी काम तो करते हैं, अमल तो करते हैं, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता। ये नसारा की तरफ इशारा है। नसारा जो है वो, ईसाई जो है वो इसकी एक मिसाल है। तो इस तरह के लोग हमें कई दुनिया में मिल जाएंगे, जो मगजूब अलैह भी हैं, जो यहूदी नहीं है बेसिकली, लेकिन मगजूब अलैह होंगे, उनके पास इल्म होगा लेकिन अमल नहीं होगा। और वलद ज़ालिन, और वो ईसाई, यानी जो वो ज़ालिन होंगे, यानी उनके पास इल्म होगा, अमल होगा, लेकिन इल्म नहीं होगा। ये याद रखिएगा। अब ये देखें, सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं ना, तो अब अल्लाह ताला ने जो है वो अनअमता अलैहिम, ये नबियों के वाकयात से सारा कुरान भर दिया। और गैरिल मगदूब, मगदूब अलैह के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की शुरू की जो आयात हैं वो रख दी। और वलद ज़ालिन, और जो गुमराह हुए लोग जिनके पास अमल तो था लेकिन इल्म नहीं था, उसके लिए सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ हिस्सा रखा हुआ है। सूरह आल इमरान की शुरू की आयत जो है वो ज़ालिन के मुतालिक है। तो अब मगजूब अलैह कौन थे? ये मगजूब अलैह का बेसिकली हम जो है वो तज़किरा पढ़ रहे हैं। देखें, सारे के सारे यहूदी मगजूब अलैह नहीं थे, ये याद रखिएगा। सारे के सारे यहूदी मगजूब अलैह नहीं थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो मगजूब अलैह थे और कुछ जो है वो ईमान ले आए थे। तो यहाँ वही अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब उनमें उनसे अहद किया जाता है, नबज़ फरीकुम मिनहुम, उनमें से कुछ गिरोह जो है वो उसको, एक गिरोह जो है वो उसको फेंक देते हैं, यानी वादे का अहद नहीं करते। बल अक्सर हम ला युमिनून, बल्कि अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाते। ये बेसिकली जो है वो मगलूब अलैह का तारुफ करवाया जा रहा है कि मगलूब अलैह जो है वो किस तरह के लोग हैं। उसके बाद जो है वो वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम। जी नाज़िश। वलम्मा, और जब जाअहुम, आया उनके पास, रसूलुम, कोई रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा, तस्दीक करने वाला उस चीज की जो माहूम उनके पास है। यानी जब उनके पास कोई रसूल आया, कोई भी रसूल आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, ठीक है, उसके बाद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम आए, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए, नबी अलैहिस्सलाम भी आए। वो बेसिकली वो क्या करते थे? वो सबसे पहले उनकी किताब की तस्दीक करते थे कि भाई तौरात जो है वो मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नाजिल शुदा किताब है। लेकिन वो करते क्या थे? रसूल ने आके जो है उन्हीं की किताबों की जो है वो तस्दीक की, लेकिन उन्होंने किया क्या? नबज़ फरीकुम, नबाजा फरीकुम, एक गिरोह ने फेंक दिया, डाल दिया, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से जो ऊतुल किताबात, किताब दिए गए थे, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, का अन्नहुम, गोया कि वो ला यालमून, नहीं वो सब जानते। जी, यानी जब रसूल उनके पास आया और उन रसूल ने तस्दीक की, उनके बाद जो था यानी तौरात की तस्दीक कर दी। नबज़ फरीकुम, एक गिरोह ने जो है जिनको एक गिरोह जिनको किताब दी गई थी, यानी तौरात दी गई थी, उनके एक गिरोह ने क्या किया? छोड़ दिया किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम, अपने पुश्त के पीछे, यानी पसे पुश्त डाल दिया। का अन्नहुम ला यालमून, गोया कि वो जानते ही ना हो। देखें, ये भी मगलूब अलैह की एक करेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी जो है वो बयान की जा रही है कि ये मगलूब अलैह देखें इस तरह के होते हैं कि उनको सब कुछ पता था लेकिन वो अमल नहीं करते थे। और इवन के लोग उनसे पूछते थे यहूदियों से कि ये रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तशरीफ ला चुके हैं, हमें बताओ कि ये वही रसूल है जिसका जिक्र जो है वो तुम्हारी किताबों में मौजूद है। तो वो इस तरह बात करते थे, वो कहते थे कि देखो अभी तेल देखो, तेल की धार देखो, हालांकि उनको पता था कि ये रसूल बरहक है, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों को शुबे में डाल रहे थे। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी देखते हैं कि क्या बनता है। और का अन्नहुम ला यालमून, वो इस तरह गुमान करते थे, इस तरह वो जो है वो शो होते थे कि जैसे वो कुछ जानते ना हो, हालांकि वो सब कुछ जानते थे कि ये रसूल जो है वो बरहक है। अच्छा, अब जब इस तरह की नाफरमानियां हो ना, कि बंदा जो है वो अल्लाह की किताब को पसे पुश्त फेंक दे और अमल ना करे, तो फिर बंदा जो है वो शॉर्टकट ढूंढता है। अब वो शॉर्टकट क्या है? कि भाई जादू टोने से अपने जो है वो काम करवा लिया जाए, और फलां काम इस तरह किसी पीर के पास चला जाए बंदा और वहां से काम करवा ले, किसी जो है वो आमिल के पास चला जाए वहां से काम करवा ले। अगली आयत में जो है वो इन्हीं जादू टोने का जो है वो जिक्र है। याद रखिएगा कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, कुरान जो है ना, कुरान का मुकद्दमा सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा में जो है वो मगदूब अलैह का जिक्र है। अब ये मगदूब अलैह का इंट्रोडक्शन चल रहा है सूरह बकरा में।
اور یہ ابھی کافی آگے تک چلے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کان ہو جائیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, استقامت کا راستہ ہمیں دکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب, اور وہ ان پر غضب ہی نہ ہوا ہو, ولا الضالین, اور وہ گمراہ بھی نہ ہوئے ہوں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دو گروہ سے جو ہے وہ بچ کے رہنا. اب ایک گروہ کیا ہے, مغضوب علیہ ہے, ان کا ذکر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کام کیے, کہاں کہاں غلطیاں کی, کیا ہم تو ایسی غلطیاں نہیں کر رہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ غور طلب بات ہے, یاد رکھیے گا. سورہ فاتحہ کھول کے دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا. جی آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا ہے کسی نے تو کر سکتے ہیں. سیشن ہمارا جو ہے وہ یہاں ہم نے آج اتنا ہی پڑھنا تھا. کوئی آپ لوگوں نے کوشچن کرنا ہے تو کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں آپ. اچھا, بہت آج کلاس لیٹ لگی ہے. جی ہاں جی, کلاس آج تھوڑی سی لیٹ سٹارٹ کی ہم نے, وہ تھوڑا سا کوئی لیپ ٹاپ کا ایشو تھا. جی کوئی کوشچن کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.